Salam alaikum, Dani de Paris, Alhaji de Paris, Walidou de Paris, Belebele de Paris, Bella Jele salam alaikum, Bella Jele salam alaikum. Alaganga batogelo mine, alaganga batogelo mine, la kabarikado islamé ala. La kabarikado islamé ala, la hinanga tabaula, la yafakuma, sungalo baina, la sungalo bato Bella Jele mine. Oh sungalo ay donge sa, ay donge. Duna kari la kari. Clanche kaw bela jelen fo kaw bela jelen wali ma no nga foli ba bela jele kuma ko ngara kle fla adama de sungolo na bi poser sungolo e ala nyine kalo bi poser o te bala o ge woro e oni sungolo bana bala u be damne e ma famu wala parce que santo temele sungolo nye bala u shuru nyonga o mina sungolo comme nama nye ko jamana yɛrɛ bɛ hɛrɛ la sisan président hɛrɛma nana premier ministre hɛrɛma nana assemblée président hɛrɛma nana ni hɛrɛw cayara jamana kɔnɔ hɛrɛmɔgɔw cayara jamana kɔnɔ ibi bolo jigi dɔɔni ibi bolo jigi tu vois non parce que i b'a dɔn jugu ka ca buna adamadenw na caman fɛnɛ bɛ a ka d'olu ye dɔrɔn ne yɛrɛ kana ye Facebook in sanfɛ bilen o fɛnɛ ye caman ka laɲini o video kɛlaninw bɛ yen o video kɛla Sunjata n'a fɛn ka ninnu bɛ yen mais an bɛ dugawu de k'u ye ala ka hɛrɛ k'u bɛɛ ye ala ka hɛrɛ k'u ye i m'a faamu an bɛ dugawu de k'u ye Dani de Paris Alhaji de Paris ka bɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn madame de la présidente Nasra Sakɔ a sumaw Bagayogo Fatou Zara ka nin bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup Aja Madine Bala Touré an ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn sunkaloba in na dogo la bange la maa o maa ye ɲuman kɛ Dani yɛrɛ ani Dani kanubagaw ye ala ka sijani kɛnɛya d'u bɛɛ ma an tɛ ɲinɛ an tɛ fitiri wale ka wura duzu fo yan nɔ ka Barni Gambia an b'a fo yan ani ka patron ka patron an b'u bɛɛ lajɛlen fo ani n yɛrɛ kanubagaba dɔ bɛ yen ale yɛrɛ ye n wele sa ale ye n wele ale fana ye malo tɔni 5 de yan malo tɔni 5 ani miliyɔn caman ko miliyɔn caman ko ye n yɛrɛ ka suntigɛ wari ye ni malo bɔrɔ 100 i b'i to la ese bɛ kuma kosɛbɛ an ɲɛmɛ kow la jamana bɛ ka taa cogo min na an ɲɛ b'a kow la jamana bɛ ka taa sira min kan an ɲɛ b'a la baaraw bɛ ka kɛ cogo min na an ɲɛ b'a bɛɛ la ese an bɛ kuma bɛ caya kuma tɛ caya salam alaikum Dani de Paris an bɛ don kuma kɔnɔ an bɛ don kɛlɛ kɔnɔna la an bɛ don sisan an bɛ don parce que an ɲɛ b'a la cogo min na an y'a ye k'a fɔ ko tile fila in na n'o ye an ka assemblée président n'o ye le 21 Choguel Kokala Maïga le 21 je pense n'o ye nin kalo ye k'ale bɛ taa CNT mɔgɔw ɲɛkɔrɔla la o tɛ problème ye k'ale bɛ taa CNT mɔgɔw ɲɛkɔrɔ an ka analyse an bɛ dɔɔni bolo kan i m'a faamu ka da ka fɛnɛ ni Banjugu Dante ale bɔra ka kuma min fɔ jamana in kɔnɔna la ale bɔra ka min fɔ Asimu ma an bɛ dɔɔni boli comme an bɛ sunkalo la o de kama an m'an pan ka bɔ Banjugu kama parce que an ka président b'anw bolo cogo min na cɛ o cɛ i magara yen nɔ dɔrɔn i bɛ se k'an pan ne kan jɔ an m'an pan kan jɔ an tɛ buna adamaden yɛrɛ an tɛ musalakaw la yɛrɛ an tɛ mɔgɔ si musalakaw la merci beaucoup tu Sidibe kuma ko bɛ cogo di an bɛ ɲɔgɔn bolo an tɛ mɔgɔ si musalakaw la Maliyɛnw an y'a ye tile fila in na k'a fɔ ko Allemagne n'o y'u ka ministre la affaires étrangères ko jiginna Mali kɔnɔ Allemagne ale jiginna Mali kɔnɔ a jiginnen Mali kɔnɔ kuma min bɔra da kɔnɔ o kuma de kɛra a bɔra fɔ Allemagne dugukolo sanfɛ ka taa Mali kɔnɔna la ka taga fɔ an ka sɔrɔsiw ye donc ko ka taa fɔ an ka sɔrɔsiw ye k'u ka irisiw kɔ bila dɛ k'u kana baara kɛ ni irisiw ye tugun c'est pour cela diɲɛlatigɛ in yɛrɛ tɔ la ne y'o den jɔlen den min yɛrɛ ma wolo fɔlɔ an y'o jɔlen Ablaye Diop ka taa fɔ président yɛrɛ fɛ yen koyi fɔ Asimu fɛ yen ko Mali kana baara kɛ ni irisiw ye bilen dɛ ko ni Mali ye baara kɛ ni irisiw ye k'olu b'u ka sɔrɔsiw cɛ ka taa quoi mais an ka ministre n'o ye ministre la défense ye Sadio Kamara ale ye kuma dɔ fɔ est-ce que tubabuw y'a mɛn a ko Mali bɛ wɔɔrɔ min na bi Mali ma besoin mɔgɔ si la a ma besoin diɲɛ mɔgɔ si la a ye nin kuma fɔ bamanankan na ka tila k'a fɔ français la
ka tila k'a fɔ anglais kan na ko Mali jamana bɛ yɔrɔ min na ko Mali jamana ma besoin mɔgɔ si la Mali yɛrɛ bɛ se k'a ka kɛlɛ bɛɛ k'a yɛrɛ ye hali bi o mɔgɔ kelenw ko k'olu bɛna ko f'anw ka anw ni Irisi cɛ k'an k'o dabila k'an kana ma don Irisi la bilen dɛ k'an ka ma bɔ Irisi la pewu k'an ka bɔ Irisi la nɔfɛ yɛrɛ de ko le bɛ se ka fɛn bɛɛ k'anw ye on dirait que i b'a fɔ ko anw ye jɔnw de ye anw tɛ se ka fɛn k'an yɛrɛ ye on dirait que i b'a fɔ k'anw yɛrɛ de tɛ se ka fɛn k'an yɛrɛ ye tugu diɲɛ yɛrɛ de kɔnɔ ni ye denni Allemand denni da baara ni mankan mɛn i dabali de bɛ ban quoi k'an ka ma bɔ Irisiw la mais olu ni Français ani Européens k'an ka ma don olu la olu min yɛrɛ filɛ dɔrɔmɛ t'u kun wari min b'u bolo o ye nafolo sonyɛlen fɛn min b'u bolo o ye Africains ta ye ni min tɛ Arabuw ta ye o ye Africains ta ye olu ko Irisiw min t'aw yɛrɛ halala ye Europe wo Amérique wo nin bɛɛ ye zondugu de anw bɛ an ba dɔn min don dɔrɔmɛ kelen tɛ an terikɛ fɛn o fɛn bɛ bɔ yan a bɛɛ ye taw de sonyɛlen e taw de sonyɛlen don anw sara an bɛ nafolo min sɔrɔ yan o y'anw yɛrɛ halala de a sonyɛnanw de fɛ yen mais an bɛna nɔfɛ i ma ye Africain bɛɛ bɛ k'i kɛ kɔgɔji sanfɛ ka na u ka nafolo ɲini yan munna Africains tɛ taa Irisi jamanaw parce que Irisiw m'u sonyɛn yam Ala yɛrɛ de y'a dabɔ kama yan de y'an sonyɛn wa mɔgɔw bɛ don a ka d'u ye cogo min na parce que yan mɔgɔw de y'an ka nafolo sonyɛn an ka nafolo boli de bolo ko fɔ n'an farala Irisiw la Ablaye Diop ko ten dɛ ko partenariat Ablaye Diop ye ministre ye dɛ k'anw ni Irisiw cɛ o y'anw ni Irisiw cɛ ye aw ni Faransi cɛ o y'a ni Faransi cɛ ye aw ni Amérique cɛ o y'a ni Américains cɛ ye aw ni diɲɛ mɔgɔw cɛ ko o de t'olu ɲɛsira la quoi bon nin denni fitinin den min ma wolo fɔlɔ u ka ministre des affaires étrangères den ma wolo kabi Ala ka da a yɛrɛ t'a dɔn Afrique ye min ye wa donna ninnu bɛɛ kunkolo la hali u ka ekɔliso la ko Afrique ye jɔn jamana de ye a bɛ taa sago de bolo a bɛ taa f'u ye tan mais o jamana b'u dama dɛ mais a y'a f'u ye k'u ka Mali leçon a y'a f'u ye k'u ka Mali ɲini k'a dɔn Mali ye yɔrɔ min ye fɔlɔ mais u m'o ɲini k'o dɔn dɛ comme u yɛrɛ filɛ an k'u ka député dɔ lamɛn an k'u ka députéw lamɛn Union européenne député dɔ lamɛn ale yɛrɛ bɛna min fɔ an ka lamɛn fɔlɔ nin ye Union européenne député dɔ ye ale bɛna kuma min fɔ an ka ale lamɛn n'an y'ale lamɛn i bɛ sɔrɔ ka na dɔn voilà an ka lamɛn fɔlɔ a y'a lamɛn. Fin au franc néocolonial CFA, mettons fin à la dette qui asphyxie et mettons fin au pillage des ressources naturelles, mais aussi au pillage des poissons des mers par des navires européens. Et seulement alors nous posons les bases d'un véritable partenariat de égal à égal qui nous fera avancer tous ensemble. Voilà. Au franc néocolonial CFA, mettons fin à la dette qui asphyxie et mettons fin au pillage des ressources naturelles, mais aussi au pillage des poissons des mers par des navires européens. Et seulement alors nous posons les bases d'un véritable partenariat de égal à égal qui nous fera avancer tous ensemble. Merci. Ko guga janfa jugu uga français fa wari glané woni Afrique tayta ye diɲɛ sari ni Afrique dugukolo Afrique yɛrɛ tɛrɛ i b'a ye Afrique dugukolo minɛ i b'o dɔn ko in bɛɛ ye Afrique de l'Ouest de ani Afrique centrale dugu damadɔni sinon jamana bɛɛ b'a ka nafolo dun k'a garanti hali ni jamana wɛrɛ dun ma i b'i ka nafolo yɛrɛ dun cɛ yɛrɛ ko sa k'u ka CFA in ko wagati sera u ka a duni yɛrɛ ka dabila Afrique yɛrɛ kɔnɔ a ye Africains to k'u ka wari dilan wa jɛgɛ t'u fɛ yen dɛ bilahi jɛgɛ kelen t'u ka ji la jɛgɛ aw ɲɛ bɛ kɔgɔjiba la u bolo jɛgɛ kelen t'a kɔrɔ ko wagati sera sa k'u ka an ka baba ninnu n'an ka kɔgɔjibaw ka t'u ka batonbaw bila k'an ka jɛgɛbaw suɲɛ Moritaniw ni Sénégaliw la ka na n'u ye ka tila ka feere Sénégalais ma ka na kɛ sardini ye k'a feere Sénégalais ma k'a feere Maliens ma ko wagati sera k'u ka nin bɛɛ dabila ko wagati sera sa k'u ni Africains u ka lajɛ sadi ka u ka kow passe ɲɔgɔn bolo gagnant ko wagati de sera sa k'u ka Afrique tɔɲɔli dabila mais o bɛɛ n'a ta
Afrique denjugu dɔw sigilen do Afrique kono Afrique mogolan kolon dɔw sigilen do Afrique kono nyari ga fɔ ko Afrique dugora fɔ ko Mali mogolan kolon dɔw be o benata oli bɛ ka nu mɔgɔw soutenir malgré amunun b'u ka dugu la amunun bi ya amugo kɛlɛ e ma barika bane ma ta tiɲɛle sigilen do Mali la e b'o soutenir anw be an ma siraw ɲɛ anw be an ma siraw ɲɛ wa an tɛna siraw ɲɛ amugo kɛlɛ e bi sigi woli soutenir nafa juma bɛ se ka ni dɛmɛ ko dɔ anw de kan k'u dɛmɛ parce que nafa dɔɔni ma anw bi an bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ e ma barika bane ma fu politique mɔgɔ ni jasile a nafa jumɛn bɛ kan k'i ka jamana fɛ k'i ka jamana bafuye ni jamana ye k'i ka jamana bafuye depuis Ukraine kɛlɛ daminɛna e reçu ye ka taga ko partenariat kan nana aw ka gasi feere ma e reçu ye ka taga jamana dɔ la kan nana aw ka malo feere ma e reçu ye ka taga jamana dɔ la a ye na aw ka tulu feere ma an ko tubabu de wulilen do sa u bɛ ka se diɲɛ dugu bɛɛ Somali ninnu ni diɲɛ fan bɛɛ Algérie ni diɲɛ fan bɛɛ an mago b'aw ka gazi la an mago b'aw ka nin na an mago b'aw ka nin na n ko tubabu de wulilen do diɲɛ fan bɛɛ e reçu ye parce que balo b'u fɛ yen tulu min gɛlɛyalen do tulu bitɔni min gɛlɛyara sisan tiga tulu aw b'o kule min na dɛ anw yɛrɛ togo sɔrɔ o bɛ reçu fɛ a tɛ ban tiga bɛ sɛnɛ reçu fɛ a tɛ ban sɔ bɛ sɛnɛ a tɛ ban fɛn bɛɛ bɛ yen pétrole bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ b'u fɛ a tɛ ban aw mɔgɔ barika bane minnu bɛ Afrique kɔnɔ aw de ko k'aw bɛ ninnu soutenir anw kan k'aw bɛ ninnu soutenir anw kan fo tubabu yɛrɛ n'a bobara bile denni n'a bobara bilenni tubabu denni ministre denni hala ka jibu kɔrɔ billahi jibu ali siribu kun t'a kɔrɔ o de bɛ t'i sigi anw ka palais kɔnɔ mais ali tellement que président bɛ sun na hali président m'a ɲɛ jɔ k'a lajɛ billahi hali Assimi m'a ɲɛ jɔ a ɲɛ la olu de bɛna ko wayi ko fanga irisi de to yen k'an ka irisi to yen k'an ka tugu oli de nɔfɛ san 10 oli ma se ka baara k'anw ye hali an bɛ yɔrɔ min na komi sisan an ka Mali sɔrɔsiw bɛ ka terrorisiw daji cogo min na u b'u daji ten an bɛ yɔrɔ min na komi sisan u bɛ ka dajili kɛ cogo min na u bɛ ka dajili kɛ ten aw ye san 10 kɛ aw ma se ka fɛn kɛ aw ye san 10 san 9 kɛ aw ma se ka foyi kɛ aw de bɛna fɔ anw ye ko wayi ko non k'an ka irisiw to yen k'an ka irisiw to ko ka tugu u nɔfɛ irisi minnu bɛ ka na satellite radari ɲɛnamaw d'aw ma irisi minnu bɛ ka na chariw ni hélico ɲɛnamaw d'aw ma aw mɔgɔ barika banaw y'an ka avion bloqué ni Espagne ka taa avion san an yɛrɛ halala la wa irisiw ye fɛn dɔ fɔ zon don dɛ tubabu diɲɛ bɛɛ bilahi tubabu ɲɔgɔnna zon a ɲɔgɔnna zon den ma bange diɲɛ kɔnɔ zon belebelew u ye irisiw ka wari suɲɛ 300 milliards d'euros u y'anw ka avion suɲɛ o filɛ nin ye yan nɔ c'est pour cela mɔgɔ min b'i ka wari maraw fɛ yen u b'a to yen n'a bugunna e m'a ye hali u yɛrɛ ka sariw filɛ nin ye olu bɛ taa jamana wɛrɛ o tɛ sɔn ka to yan parce que zon don a ye Faransi tɔgɔtigiba dɔ fɔ ko balontanna don dɔnkilidalaba don k'a dɔnnen don diɲɛ fan bɛɛ a si tɛ yan u bɛɛ taar'u sigi jamana wɛrɛ parce que zon fila ma tɛmɛ u ka zon don aw de b'aw t'o la k'a b'olu soutenir anw kan a b'aw t'o la k'a b'olu soutenir anw kan malgré tubabu dɔw yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ u bɛ ka bin anw kan de ne m'a fɔ n ko Africain bɛ complexé ni Africain ye golo jɛma ye dɔrɔn hakili la k'o ye fɛn bɛɛ ye n'u ye golo jɛma ye dɔrɔn n'u yɛrɛ ye k'a fɔ dɔrɔn ouais c'est comment tu vas bien hein, et chez vous n'u ye dɔrɔn baara bɛ banna tellement u bɛ complexé de tellement u bɛ complexé tubabu ne ye Africain ye ka complexé tubabu ɲɛ quoi mais sanfɛ n bɛ duguma n t'a dɔn quoi parce que ne dani tɛ se ka complexé tubabu ɲɛ fo ka diɲɛ wuli hein ne se ka complexé tubabu ɲɛ parce que tubabu bɛ ne dɔn ne yɛrɛ ye mɔgɔ min ye tubabu b'a dɔn ne ye den modèle min ye tubabu b'a dɔn ne bɔra yɔrɔ min na tubabu yɛrɛ b'a dɔn ne dani yɛrɛ ye den modèle min ye quoi ne taara o bɛ se ka kɛ cogo min na ne yɛrɛ t'o dɔn o bɛ se ka kɛ cogo min na quoi parce que ni ko ko kelen dɔrɔn ne ko 100 wa ni ko ko 100 bilahi tɛ se ka fɔ ko 100 ni kelen mais u bɛ siran de n'u taara Afrique ka ban baara banna tubabu dɔ bɛ ka n ka kɛlɛ kɛ dɔw sigilen don u n'u gɛlɛw sigilen don arajow ni fɛngɛw la han dɔw sigilen don jamana kɔnɔ ko tubabu soutenir f'u yɛrɛ b'a fɔ ko wayi k'u y'a fɔ cogo di k'u y'a fɔ tan han a b'o faamu cogo di jamana in kɔnɔna la dɔw sigilen don olu b'o soutenir o kan kan maliyɛnw an ka ministre Ablaye Diop a y'a lamɛn dɛ a y'a Ablaye Diop lamɛn kosɛbɛ a y'a lamɛn kosɛbɛ
Comme le secteur du développement économique et des infrastructures. Nous tenons vraiment à saluer l'engagement de l'Allemagne au niveau de l'EUTM, au niveau de la MINUSMA et de façon générale. Maintenant, pour ce qui concerne un certain nombre de questions qui ont été soulevées, je tiens à préciser que le Mali n'abrite pas de société de sécurité privée comme cela est allégué ici et là. Le Mali a une coopération d'État à État avec la Russie, qui est une coopération de long terme. Je crois qu'il ne faut pas aussi confondre les choses. Le Mali est un petit pays qui se bat pour sa survie. C'est un pays qui cherche à s'affirmer pour pouvoir assurer sa sécurité. Merci. Et aussi installer un processus démocratique ici. Voilà. Le Mali n'est pas impliqué par rapport à ce qui se passe. Nous sommes concernés, naturellement. Nous comprenons les préoccupations de l'Europe, de l'Allemagne par rapport à ce qui se passe là-bas. Mais je crois qu'il ne faut pas faire trop d'amalgame à ce niveau. La situation du Mali est la situation du Mali. Voilà. Et nous souhaitons que chaque partenaire du Mali aussi respecte les choix du Mali. Le Mali fait ses choix en fonction... Non, ni on a diplôme, ni on a ministre des Affaires étrangères, on a ministre des Affaires étrangères, on a problème m'aw fait, on a problème de bon concerné, mais Mali jamana anawa jamana kelinte. Abana ni société privée mi ko Wagner. Anya fawye ngo Wagner tan fe société privée tan fe anya fawye ka fawye otaw nege dele ba kulo kono wa munedo u kalabanci deya di kanawi anya fawye ngo problème tan ni société che onye jamana de on tan yere la binga se au niveau ma onye état di donc comment onye état yi on abaw ni irishi de che ko dogo tala blende aya fawye ka fawye comment affaire ba ni jamana de che on mon barga ma banga soma ina fo abuka mercenaire armée chogomina irishi jamana ka ni irishi igren jamana ka ni irishi bu be halaki on to nyona hede on ye coopération ne ba on irishi che mais mi mene de la ban sadi ne ga bonga so ko bitanga sharia sigi ka fo nasra kala e ga jene toyi asuma o toyi toni on doroi wuli bisa bo chogodi ima fugara ya ima politique mogo ya politique mogo beta foi mana ni politique mogo munu nana jamana ngono ye jamana nchiga ba ukololo de fleneta foi mana ni oko anya fawye ka fawye ko affaire ba uni fenga de che ka tla ga fawye ko bo ara fo abla job ya fo bo obam bunya parce que on yi jamana di on respecter on yi jamana di maliga yerma hornya di babulu mimbe passa au fi Allemagne minena no sanjoli Allemagne minena ka Allemagne chigo kononto irishufe ka jogota ani wolonvla irishufe ka kla ma fola mi dona Allemagne territoire sanfe ka tarasisu ka ko ba akera irishudi oli de da baya ni fengo la Facebook ni fengo sanfe anu ka teleso la suno irishi jamana emi billahi dugolo insanfe Europe jamana na odonendo Européen hine de be dun Européen hine de be irishula ina fo kidaliga hine be auna chogomina uba fo duwor mako azawad no uga to kirele yoro li hine be mali ona de bo Européen hine de be irishula ti ni irishu ka be Europe chi ka denguro bange oligana ka Europe mara jiebe mami misala ke o irishi ala de ya donga irishi jamana sigi nundale ala de ya don aw tugune nongo chu ko vaginari aw yere aw danga de aw société krikara no me dia fambe fe ma aw tugune no no fe ko vaginari aw fara wi che afo wi ministre des affaires étrangères ministre kungene mani ministre des affaires étrangères ministre Ablaye Job o te jogoro me walma wi flyde fla jamoni job wi jogoro me da te kungulu kan ko juwa te sna te kere aka papa katala Africain yere de mo Africain yere ali bara woro la no suwebe Africain do ye bara la tubabu bulu chogodo la mfani mbaibi yere jole be sanfe be duguma ta dongwa nan figi denya woro furonu na aw na be bara la na oni tubabu be bara la nyonfe ibe dole ni patron na sa ibe ni tubabu na ni wani fima na ni fima ye chef yi bara banade
ni fima wo kele dore bu da manga me ko keme nu mana fie no ni meta ni ba rekata me ni tubabu demseni na woro mina ibu ye sabuli bolla woro joshi la de ibu ye chogoni do la de ibu ye minetanu na de pelutanu na de ibu ye bagati tanu na ka black refe tellement comme ne jole ne ba do laje wasro ne re komunisa ni ala ichi ki ye patron ye fenga ye tubabu ni nana kuma ne fe woro la do ye bala wuli ha we balaw be wulle tellement africain yere ambe ami nyongondong chama be français ou be video ngoro ba do medo tubabu chefu bo boya chogomna ni farafin chefu bo boya chogomna kelente tellement mo be stra golo jama aliya golo jama tellement mo be stra golo jama ni amfanimba amaumanga billahi tellement que toi jamana ka nere sona ka fongo wa ngono ngone mfa de nyimba de ngone ere maninga de ere 100% parce que maninga je on sera complexant sera chaba ka nya fawo ko wa ko no ko Wagner tan ko ama ko Wagner ere ko groupe étranger tan fi anga ministry fait eche toi bu machi on tona ko non toi bu machi on tona fo ka bo Allemagne ni fara Allemagne ni Mali kabo Allemagne ka taw fe ni deni fitini deni yere bemni nanga laita deni memi adeni fitini jone fle ko flanna adeni ni wolola doñme ha ni deni wolola doñme deni mi jone fle ni Allemagne deni ni wolola doñme ni fena ka tafo kanwa irishu toy ko parce ko libe do ni yaki ngoni yange dumuni dede quoi mais ni bay cheblen drame nuni kasimun tapo nuni et Alpha Omar nuni fenga nunga bara de passé aw yere de chopu la na sera to jamana ka ba chopu ara ma de jie mo chopu aw yere de aw de chopu ka doni mine ko dun aw yere de godila donc aw be jonya de la aw be sa aw te sa aw jonya la de kit billahi nga unte sa aw jonya na aw be sa aw la aw te sa aw la to aw jamana ka man ta funyane ya wa man ta fo jie fambe makoro sigile nyina man ta fo makoro nga misa ngolo makoro petit c'est un petit makoro nga misa ngolo ya billahi aman ta fo kata jie fambe na be sa ne ma fo ngo mo bangira ngo mo sambi oro ni duru ni fanga dama ni jamana dama ga jamana ta chena o jondi ma asim be colonisation do ne be colonisation do ne nana fanga dama ma agli be damina ama damina 2000 la kana 2000 soro amana damino la awa ayagatu asim te colonisation to sadio tado netado o colonisation kera cheble nuni fenga munu nyene wasoro be santan don na imu kerani parce que weto wokal ge doni imu kerani mama ya wali ge colonisation wakati kana dana ada kande les années 50 là 58 mo tara wala wakati la kana dana ada ka billahi adama demu ashi jolente be fuwari bebe sra to babunye e bawunye ga sra unya anta afurgiya ha cheba alame abla job abe segaka abe alame abla job lame économique et des infrastructures. Nous tenons vraiment à saluer l'engagement de l'Allemagne au niveau de l'EUTM, au niveau de la MINUSMA et de façon générale. Maintenant, pour ce qui concerne un certain nombre de questions qui ont été soulevées, je tiens à préciser que le Mali n'abrite pas de société de sécurité privée comme cela est allégué ici et là. Le Mali a une coopération d'État. Ay Allemagne gauche ay Allemagne fou kabu fou de kabaw fou aw nanani ordinateur damando ni miye kadi malien ma abaw fou aw ga minen koronu na kadawma abaw fou aw nani pigiri furakse kirigaran damando ni kadi mogoma abaw fou aw ministre participer ngabaw fou comme kabe mi faw nyene kuma min baw neka aw nengala janka kuma baw dabara bakono ka foko way ko société privée mo fala do bon ko liti ima famu aw de be mo juguye kasura aw nyona mo juguti ima famu ya comme katla ayufo katla ku goshi deni jole bila be sanfa be duguma deni akila nini nana
aba donga foko Afrika umbe ku kalama nini nana na segna kana Allemagne aba donga foko jago kalambe Allemagne ko kalambe Malila aba donga foko jago Malila ko doni ba obe no aba doko mo obe ku kungolo bukandala afle fo deni jole ba oge jisman de kaka mala nga boy ala mene anga boy amba abla job fo ga wali mando amba fo ni ministry ko ganne tru ima famu o benata wakati kele amba lame halanga almami anga ay almami mangana me naw sona kani geliya relâché aw ka ke maraba jugu sagoyi wallahi fo ka jien wuli aw teyere mahoronya soro tukun meni aw sona ka to ni leninka anga tota geliya mimba korango munyu anga tota geliya mimba koranga sabali nyogon koroni oye o kofe anga kanyere taye ni geliya etapu temeli fo saya ma shite jiena mami menyedona kana tukuni o geliya wakati ambo dela alakira yodi viki sallallahu alaihi wasallam akawatila mamunu wulila makka kono kafa baka kuma min fa ka dabla ko ta dabla ambarko kira alakira kan san saba abambarko la duminite dama furute ka mo shife hal ni kirana ka mo ye foli ke dugula maw kana no lamine o ambarko ka jugunan tayu amar bunan bali kalo bi saba de ke ambarko baka kuma kilimbe faka fo ko qur'ana e dan fa ya maso kalo bi saba kono masaka be ya lajaba me beklara kal lajaba ye ka tuyi amadu kara mayere mahoronye asara kun korotali an fana bo wati de la bon madama mbaka nyema munusui olu nyema utemana ni geleya wati me geleya kofe o ye here soro o ye nogoya soro alhamdulillah malion fana bo wati de la ambe geleya la bi iya fo geleya bi ma fo geleya bi me geleya min ko be ke horonya ye mogoma o geleya te geleya ide o ye sabali de geleya koro yani wati che meni amma sabali fanyanta ke nyon neni anyanta ke nyon burujai anyanta ke nyon senkoro machi anyanta ke ka nyon choro ka nyon di anjuguma ni jamana bina ni kofe ne ko ni tafa te wuli de me an ko ni ka nyana mayate fona karam mode on ka wati no ta te wuli tukuni mo ba ira geleya bi utuma no geleya ko here an ka no jeti gere ya bele jelembe o no kera kelema ko mi sanu dinge sena ibe dama dinge se wati mi fokati tige da sanu ka ibe geleya de la ibe kongo geleya la ibe yala almamma be fo ba ko ita ma fo abeta meninga président o de do asimu o de don modibo kono o de don waken no de don jaw no de don wakati la awo kanga lafiya so anti se ka lafiya arama de ti se ka lafiya fiew ka soro ma geleya ke billahi o jinete bo mo shi ye mogo ka soroke iga bange soro la mofo ka wolo fantaya la ka fo kibi dairi me itefe ala ki fo fantaya la ko ye ala tay anterge bo dusumi tan termusu ibe sege ne gafolo o sege yere do kon la biga kila ko ala bi contrôle la ere bi yere nyinga ko sege munge ala la ye mungi fani bala o mo wakati de kono sisa en malien sonoma président horoma bankuna président mankuna o wakati la malien sona ka dien gela beku maligere do baga tu sigi ko tamati daga gele lemuru daga gele shiman daga gele ni bedaga gele me we balo jamana ngono de na ma fi ngoni daga gele fendo ga gele ambe so ma me tamati daga gele na songo daga gele ni ay kamana woro da fugari dindunde suno wari ni ngoyi ga demba koyi adagela ra chogo na folo mimbibul hal ni tamati dengele no gera al no gera 1 million alla ba dima ibita do ga demba la ima famu mendo kera parce que on fle ni on sigle tambi ni ando ni egando sigle na ja francia anga signe ta 2004 doro 2004 anga ta libi ni ngone ma go 2004 go dondo bina se ko ne ben sigi france ko na ta sigi ne be dala wa so on dal no libi 2005 wa so on dal no kaso kono 2006 on dal no kaso kono toujours on dal no kaso kono sura ko ni nyongo che sura ko bulu aman dogo bo jena tege betindi arama deme segendi folo katla ala be dayele yi ma go gaw de segeni kana go obutaw sigisa ka kayota ga bigota ko way ko ni politique kaw ye politicien di
kabe katandi kaw ye politicien di kaw ye kumakelaw di kabi ala kan da diebe ne ka politicien sari politicien sans métier ne aye Mali de kono billahi politicien sans métier tala barata la te foi la Sénégal te foi te sari foi tali la ka kaeta wa ne ma fi ngoni ala ma de damujela bay politique ye damujela bay diaworo politique de kadai ye sobieta la bay diaworo a desra politique kuma la labangera sobieta la wa ye damujela bay diaworo a desra politique de la labangera damujela ne ma fa wiya ima fa o butu deseli o butu yere ke journaliste o butu yere ke kuma nya fola o butu yere ke video manunye ina vo chedo be sigi kare kon la tanno do be sigi kare kono nun to butu ka to ka plateau ka o butu ka sigi kare kon la damujira koron nu we politique kuma ni fengo fo dante ko di anga dante la me no be Mali presse u yere ko de ku ka presse ni journaliste ko li ga nyamgo ale bora ale asimuntan aya asimuntan o mais aya asimuntan amba la jay kuma me fo anga dante la me fo anga dante la me malien ambe dante jamana kuntigi ka fanfela ye ango ambi dakunya nani fo anyana dakunya nani munu namba fe oluka ka bolo blasralier président Assimi amba fe ka don malien kulu tiela jugutala malien be ba fe malien chité mi ma nyini wati dola fanga ka di demiseni ma demiseni mi sago ba yere la na bi se ka sababu ye munu bi njedo ta ka Mali segere akadabla malien yu anyini wati be mo ka sigi Mali kuna mi bi se ka tie fo ko fe jamana nyana ka Mali ka Korea na ka dambe sigama bela jarle wo nyini donc ka fo bi do bi Assimi fe do te Assimi fe ibise ka fo anana pouvoir la condition mina obligé ne abala ka bara minke ou bien dana min dale do aka ko ani o manga ima tie fo donc juguta la ako yoro famia kuma dante mo woro tege jugubala jugube Assimi na machi juguntante mais jugu de deselendo ego ala e dante yere ego autala parce que Mali journaliste kirikara nous aw yɛrɛ tɛ journaliste bila aw y'o fɔ Mali journaliste dɔ ta ka fɔ yɛrɛ min bi déplacer ka taa Kidali ka taa Mugu a tɔgɔ ka taa n ka sɔrɔsiw nɔfɛ Mugu cɛla a y'a journaliste dɔ fɔ ka na diɲɛ bɛɛ bɛ Mali journaliste c'est-à-dire o de kama Mali journaliste de ye diɲɛ bɛɛ Mali journaliste i bɛ Mali journaliste de sigilen Bamako aradari bɛ Mali journaliste bolo a tɛ diɲɛ mɔgɔ si bolo aradari b'u bolo oli de tɛgɛ terrain kan n'u y'a fɔ ka nugu a bɛ kɛ hakili la ko non k'a bɛɛ kɛra oli ɲɛna sisan kabi ala k'u dan ka sɔrɔ u ma bɔ Bamako kabi ala k'u dan u ma bɔ Bamako mais n'u y'u da dɔ la i dabali bɛ ban Mali journaliste tɛ taa Kayi a tɛ taa Segu a tɛ taa sɔrɔsiw nɔfɛ sɔrɔsiw kɛlen kɛlɛ kɛ k'a ban u ka t'u ɲɛ jɔ ko tiɲɛ n'o fɛngɛ ɲini ayi non mais n'u sugu Bamako ka Kayi dayɛlɛn ka ban baara banna nkalontigɛ ni wa u bɛ balo la a fɔ an ɲɛna dɔrɔn n bɛ misaliya dɔɔni d'i ma misaliya dɔɔni n b'a d'i ma journaliste min b'a sɛbɛn journaliste kumakɛlaba min b'a sɛbɛn Mali kɔnɔ i hakili munumunu dɔɔni e y'a maa jumɛn laban cogo ɲɛlen hali ni ala ye miliyari d'a ma ka tɔgɔ d'a ma e y'a jɔn laban cogo ɲɛlen i laban cogo tɛ ɲɛ dɛ o tɛ kɔrɔbɔ dɛ i laban cogo i bɛ fila de deli billahi parce que maa si tɛ maaw tɔɲɔ k'e tɛ fila deli dugukolo in sanfɛ wa i bɛ Mali journaliste lajɛ kelen kelen a mɔgɔ min laban cogo bɛ ɲɛ dugukolo sanfɛ k'o tɛ fila deli hali ni ala kun y'i tɔgɔ bɛɛ d'a ma ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ala bɛna lajaba s'u ma f'u ka dulon adamadenw na u ye maa minnu tɔgɔ tiɲɛ foli ka tila k'u bolo dogun ka tila k'u furakɛ k'u bila ka taa wa dugu in tɔgɔ yɔrɔ Mali journaliste a tagamalen ba da Tunisie don n'u tɛ Tunisie Maroc u bɛ biɲɛ furakɛ la u bɛ sɔn furakɛ la u bɛ kɛri opéré la dɔrɔmɛ t'u bolo i laban cogo tɛ ɲɛ o parce que olu bɛ mɔgɔw de la gosi olu bɛ galon de tigɛ tubabu filɛ olu ka journaliste Mali journaliste ka représentant i t'u ye foyi la u b'u sigilen de to Bamako ka dɔ wele
mura ako be chogodi ko utara fe ya ko sorosu ya katawa jadi su ya katawa akerata otala papier min dere ma ko journaliste ya ko kika wuli ka ket ikata terenga iga nyeni utokede o journaliste ga nyamo de flene kuma la ko danti anga danti la men doni anga la men doni ako ko jugute asimuna de ako jugute asimuna mais o tête tient jugube dinya mo bela ere nouveau TV asimu jugu fla tete ngoluga bubuga radio soyi asimu jugu do Cheblen Dramé nous o ga vieux politicien nous damujela koro sobietala nous o libe asimu jugu mais mi u dabala ba wodo ala ni video manu journaliste be sera video manu ne politicien be sera video manu ne parce que on fait date mo on te barage maye kalola on go ganga jamana parce que journaliste o tisaka ne mo journaliste tisaka kuma video manu koro apere vutu bula dala tu bolo bu sigile to chokom na kanyeni on ma sigile to kanya foti ambe ba do mindo shu ala côté woro do de bala ko article gi kuma choko do gana kata mais on ta to la on ta balawiye kata on ba bedu nyona kateme utisaka kuma nyana parce que daluya mambolo tu bolo daluya mambolo tu bolo kima famu donc voilà ore kama ode bu kere anga dante la main anga la main namba fe ko fo anyana modo be lu ko fem bela jerlinga ke ñu tirege des fois ka to dota la jagu yala aka bo bara di fer kono mangamba ding aka bo o konnana aka kuma ko bi se adlanto na kadlanto te siranye ote femrei mais kata ke jagu ya fa ka ke mangande wala sa ka nyana bo vraiment anga bo kono na fatula quoi fendo be amse ka njire diplomatie kono kuma kono ka sala makedi mangai mais dongo ma fa sosole no ba chibi ango bwala sabana mi namba fa ka fay munum be nubu dunu barata jiye dongo do kuba fasada ka kule ka tofo ka majamu utanyi oh ni wora era ne ma fi ngo Mali journal tout te fendo ne ma fi ngo Mali journal tout te fendo on ngone journal tout ka président ni memundo te foi donc billahi ni hina era benela ayere kote ko munu be dununi balani jemeta ko ga asimu ma jamu ko lita asimu nire mais même personne ko juguta asimu na de mais moga munu ba foko asimu beta asimu kai ko lita asimu nire ko le asimu jugudi mais moga munu biti sigi asimu nga fanga beta asimu no ko leta de ge asimu no beta di oh kasira du o mogo prepare ma dante ka kuma ba yirauna ko ode asim olide asimu ni munu ma fangata election na o sorasi munu sara ato munu sara toresu munu sara mo ma sare toresu ma sare utara civil de faga ko lide asimu ni me amunu kote ko asimu ga takabolo kan aga takabolo kadanye ko ay ko no kam ya asimu jugo ire ne ma fi ngoni journaliste ni te fendo ne ma fa wene même journaliste ko ni Mali journaliste wa nyamo de ko Mali journaliste wa président ko de ni ina nimisa mo fo ay nyinga ay date nyinga kile nasro kele dola ko ali ko sadi ko ali Mali tournel na nta do ne segu kere fela ndola u segu ni bomo che ko toresu e atanta ke ko dante taranya daka u sigile ndo tani mais asimu nunale oli en nafolo de tike ja ibega nun ngalo no ngan nafolo di journaliste ma ko ka juma fa ko journaliste ka kuta ko Mali bu chetira de no ye mo Mali bu chetira de hal ima journaliste jale ja journaliste ka kuta be aw ni sampere je ka kuta dawma journaliste ni kuta ni journaliste ka kuta kera no donc en video manu ka kuta e muyi aw ye danga dende ya o ka usana Mali ko ladi on met do ka do Mali ni jamana wara mo che ka do Mali ni France che ka do ani Amerique che ka do ani tourisu che awe do ani munche ako journaliste ka kota asimu na le asimu ko kota abebita barake ni nyini do atui Mali bebe nyini ngabi mami me ménage go be nyini ke kata de mulla be nyini ke bebe nyini ke
bébé ñini nige awa journaliste ne ma mais ima emu boy yu ne be ngo ulaje bay radio so joli video mani joli kuma kala joli ulaje mali kono ulaje mali kono ne woni me kuma Facebook la mais ne be tarake ne be barake ima famu na njante kuma ni wakati mi nyambe kuma mais ne be barake mais nous fla radio so ni fenga o flene ko kuma na radio la bi radio sans perenga jiga radio ka e kuma na radio la o afleni les journalistes ou président aw ni ala ni kirache ma min ko malien be asim ko jugute asimuna o mo kelen ko ka amunu bala ka fo ko vivo asimu do ko ay ko asimu jugude awni ko jugude awni mais boakle la mana abana ni fode ko boakle la ni mani fode asim masigi bide parce que nous dante nous ni journalistes ni chama kun saralendo ou saralendo pour que ou wala se chogomna mais fem be gabu da ono ko ay Facebook tige o setawi o setna kawi kay mo bali ko kana kuma Facebook sans fait ebso ko ya ebsia hali ma koron desero la hali Amerique président desero la ha on ta da nga Facebook o de ma journal tout ça mon ngor ngoni journal su ya on yobe ngo ni dante ngo ba même dalu contre dalu journal su anya mo gofle e beta mu fo président agilité la ere e ba mi fo président agilité toli la ere mali président agilité la agilité tawla ere billahi obda Sénégal nini de kuma e kini sigi jagola ko journal ya fleni nini ne baray e ni sans perche ni baray ko journal ni baray abeteni su ya warete journal si ala kuy abe flene flega minge ambe fle ne re journal si kuma bere fle kuy analyse sur analyse nyine ni sur foli ka nyine ga fo abana wa nu ta nyine yere on de ba nyine abe fle journal si abe fle e mu subhanallah mu abeteni kini sigi anya fo ni kerata jabana kono bi ni kerata ni analyse kerata abete mu wore bi shula wore bala aw beta baraki na mata forobi aw sibiri dan kula aw be forobi mali ara so ni fengo jatemne abegera mu amba fo we dabadan nabi karsaka bitigi be afleni amba fo we pine fere woro do be no tulu do bara no mariam bitik amba fo we Lagos bitik California shop amba fo we ni petrol abema ke publicité ngode bu balo ne mali journaliste ngo hina de bedo ila e ma chama to ndo e ma finini ne o chama kana e ba chama ite finini ne o kana billahi ibe français journaliste de kala ibu vesile ni mani parfait nyenema mais moi ko ni onu aira ko ka ko ne journaliste fulema ah fifala de bu bulo radio so kono ha fana gara radio so mi yere be mi yere kai jo o mi yere kai fana gara Nura FM o mo gonu Nura FM mo gonu sonatu FIFA la de bobolo radio so bu yere FIFA u be clé ni kuma badena ni kuma bade u be clé ni la u be clé kuma badena drome sans succès nous clara sa u beta do sukuba kono kawjim hay ben nyamiga publicité ke ubeta segre ta do sukuba kono nu te gayla ga bitigi dala billahi bita soro ube yu ga bitigi dala nu te fa mbiga public ne agila ko publicité kala o de be wuli kata aw nyini mais oli flenier oli yere de beta do ko mbiga publicité ke abegara odi o be saw sa chola muye mali journaliste adofa ko mi journaliste ko na folo babolo adofa ne pedi san pedi fere ha ebe drome ukuma mu hina de bedo ni la billahi nema fi ngoni adama de nga baragera kuma gela bay ni lawan choko mai nema ni kuma fi ne nema fi ngo mali journaliste chekoro baw na fe mva ngo tata de bi mali independence ta domina journaliste chekoro baw mama nga kuma ga changiga abella ban choko laje ka jiki kelengele na soro mi laban choko ma $. ne ma fi ngan jate me ngo kuma bay mai ngo ga to ga galumba o tege ka dabuna adama dun na ngam mai ngo mo hage mai noti da lara ne ma ni fi dante
ima Dante yɛrɛ sigi cogo ni i b'a dɔn ko bi ka gɛlɛ Dante ma billahi n'a fɔra ko journaliste ka patron filɛ nin ye a bɛ kɛ la ko dɔn ko wari sɔrɔ se t'a ye bi ka gɛlɛ ma jɔn ka tɔ lamɛn filɛ Umar Margo yɛrɛ ka dulogini bi kana bi ka gɛlɛ Dante ma amena o kɔnɔna na a ka kuma ko bɛ se ka dilan cogo min na a ka dilan ten o tɛ siran ye o tɛ fɛn wɛrɛ ye mais ka taa kɛ jagoya f'a ka kɛ mankan de ye walasa a ka ɲɛnabɔ vraiment an ka bɔ o kɔnɔ nafa t'o la quoi fɛn dɔw bɛ yen an bɛ se k'a gérer diplomatie kɔnɔ kuma kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ye mais don o don n ka marifa sɔsɔlen don n b'a ci di an k'o bɔ a la sabanan min n'an b'a fɛ ka Dante aw b'o bɔ a la kɛ ayo o fɔ i ka mɔgɔw yɛrɛ k'u k'o bɔ a la mais anw vidéo mana anw t'o bɔ a la dɛ billahi an ka marifa sɔsɔlen don n'an y'i sɔrɔ an ma o de ye cili da ye a y'o bɔ a la dɛ a y'o bɔ aw fɛ yen mais anw fɛ o tɛ bɔ yen dɛ anw fɛ o tɛ bɔ yen aw kana taa baara kɛ ba ye ni nin fana de y'aw ka baara ye Mali sɔrɔsiw filɛ nin ye nɔri la aw ma t'u nɔfɛ aw bɛ taa baara kɛ sa baara n k'aw bɛ taa kɛ aw hakili la ko diɲɛ bɛ laban ne ma an ka Dante lamɛn n'u baara ta diɲɛ don o don k'u b'a fasa da k'a kule k'a tɔgɔ fɔ k'a majamu u t'a ɲi ye olu bi o yɛrɛ maja min kɛ k'u bi président makɔrɔta k'a sankɔrɔta u b'a fɔ ko maliyɛnw ye fila ye maliyɛn ɲuman dɔw bɛ yen maliyɛn kolon dɔw bɛ yen mais c'est pas parce que i bi jɔyɔrɔ dɔ la bi k'e ye patriote ye ko minnu ti jɔyɔrɔ la k'olu ye fasodenjugu ye ni Asimi y'i tulo don kumaw kɔrɔ o ye kojugu de ye ka taa dɔw wele ninnu ye sa transition soutien ye ninnu ye nin ye ninnu ye nin bɛɛ bi transition soutenir bɛɛ b'a ka accompagner donc a kana Dante ma ye o tɛ tiɲɛ ye ni bɛɛ b'a ka transition soutenir Umar Margo bɛ boli a Dante ngo bɔ a filɛ nin ye ni bɛɛ b'a la ka transition soutenir Buwa fana bɛ boli wa kulu fila de bɛ yen kabi ala ye diɲɛ da kulu fila Dante ma fi i yɛrɛ bɔ ne ma fi ngo ninnu ye Buwa filɛ jɔn de fana ye ta k'i b'a kɛ Mali journaliste ka président ye ni jɔn de bɛ n ta ko bɛɛ b'a la ka transition soutenir i ka kuma la i bɛ se k'a fɔ maliyɛn 99% u b'a ka transition soutenir bɛɛ b'a ka transition soutenir Umar Margo bolila bɛɛ b'a ka transition soutenir Bubu bolila bɛɛ b'a ka transition soutenir Buwa fana bolila bɛɛ b'a ka transition soutenir Amadu Koyita ye dɔ bɔ kuma la sisan bɛɛ b'a ka transition soutenir Cɛbilenka Sagani kɔngɔ b'o la bɛɛ b'a ka transition soutenir ko bɛɛ b'a ka transition soutenir Dante kuma ye fila de n b'a la u n t'a la n bɛ transition fɛ u n t'a fɛ minnu t'a fɛ dɛ Dante anw b'u kɛlɛ olu y'a jugu ye c'est comme wagati min na anw b'a ka Buwa ka fanga kɛlɛ e kun kan ka nin bɔ ka nin fɔ anw ye parce que o wagati Buwa jugu kun ye anw ye anw b'a ka fanga kɛlɛ ko y'o de o mais n'i tɛ transition fɛ anw b'i kɛlɛ i tɛ Asimu fɛ plupart n'i tɛ Asimu yɛrɛ fɛ anw b'i kɛlɛ Musalaka yɛrɛ t'o ko la ɔ Dante e n'i ka mɔgɔnin minnu n'aw tɛ transition fɛ donc a bɛ fɔ o ma ko aw y'a jugu ye aw ye transition jugu ye i m'a faamu mɔgɔ minnu ta transition soutenir olu y'a jugu de ye parce que jamana in a taara cogo min na anw ye jamana ye cogo min na kunun ani bi e Dante ba dɔn o tɛ kelen ye e Dante b'o dɔn komi sisan vidéo manu kɛlen don ka sira baaraw ɲɛ y'u ye sa y'u ye n ko fɔlɔ la de cɛ Mali ne m'a f'i ye n k'u bɛ taa baara kɛ ne m'a f'i ye n k'u bɛ taa baara kɛ Mali radio sonu de kun bɛ taa wari minɛ Bubu Sise ninnu fɛngɛw la Dante kun tɛ kuma u bɛ taa wariw de minɛ ta wari minɛ ka dɔ ma jamu ka Mali journaliste sigilen don min na o y'o escroqueya dɔrɔn de ka taa wari minɛ ka dɔ ma jamu ka taa vidéo manu nana ko de banna aw bɛ se min na anw bɛ se ɲɔgɔnna kɛmɛ la wa anw bɛ se wari min aw ka radio sonu da ye Mali ye mɔgɔ yɛrɛ tan tɛ mɔgɔw bolo yɛrɛ aw ka radio sonu olu tan tɛ mɔgɔw bolo chapeau de ka di buna adamadenw ye i m'a ye vidéo manu ka ko de ka kalan anw ta bɛ o bɛ taa di direct la an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ makɔrɔ ninnu m'aw lajɛ direct aw sigilen don aw ka radio sonu kɔnɔ yen nɔ Dante o banna n'i tɛ transition fɛ i y'a jugu ye an ka tɔ nin lamɛn ka accompagner donc a kana dɔw ka kuma ta k'o don a tulo kɔrɔla la k'a kɛ i n'a fɔ maliyɛn jugu bɛ yen maliyɛn ɲuman bɛ yen minnu b'a la k'o tɛgɛrɛ kelen fɔ a ye o ye tɛgɛrɛ fɔ kunun mɔgɔ ye ka tɛmɛ wa sini u b'a fɔ dɔ ye voilà i y'a ye a ka kuma in yɛrɛ la i b'a dɔn k'a fɔ ko hɛni dɔ bɛ cɛ la
ko dɔrɔmɛ ma d'a ma sare ale journaliste ka micronitigiw ka président ne t'a fɔ journaliste dɛ micronin yɛrɛ wari man ca yɛrɛ billahi a ye taga micro u ka yɔrɔ dɔ bɛ Mali la yen nɔ a bɛ dividende fan fɛ a micronin caman filɛ yen a wari ni man ca a tɛ tɛmɛ 340 ou 340 dɔrɔn micronitigiw ne m'a f'i ye ko ninnu ye micronitigiw ye marché ma di Dante ma Dante fâchera Dante kana dimi sa kana dimi bois clé tɛ a tɛ tɛ clé tɛ si Solomani si ninnu ye dɔ sɔrɔ cogo min na ani Daba ninnu ye dɔ sɔrɔ cogo min na yɔrɔ kɔni journaliste minnu ye wari sɔrɔ o y'olu ye Daba Tunkara ninnu ni si Solomani si ninnu ɔ Dante bɛ président la mais sɛgɛn dɔɔni bɛ Dante la Dante a tɛ tɛ clé Dante problème t'a la vendredi nata o ye malo tila ye Carrefour des Jeunes y a pas de problème malo bɔrɔ kelen b'o d'i ma pour que nin bɛɛ ye sɛgɛn ka baara de ni sɛgɛn ye journaliste minɛ ka kuma de ka ca a bɛna ni ye journaliste ye k'i attaqué président na ɔ sɛgɛn de b'a la sinon Bigo ma se mun sigi dɛ Dante ma bɔ dɛ wa Dante kun tɛ bɔ dɛ mais sisan komi Mali journaliste videoman y'u place taara sisan an ka tiɲɛ fɔ u place taara nafa foyi t'u la o de kama sukɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ ye ne wele Woninda mɔgɔw ye ne wele Sugunikura mɔgɔw ye ne wele n terikɛ dɔ bɛ Suguba la ale tɔgɔ Amayi olu ye ne wele k'a fɔ ko cɛ la k'u tɔɔrɔlen don dɛ comme Mali journaliste bɛ u bilama u b'a ko gerebu journaliste yɛrɛ tɛ dɛ Mali microtigiw u bilama u bɛ ko gerebu u tɔɔrɔlen don kojugu u bɛ soli de kana u jɔ olu ka bitigi da la u bɛ wele wagati bɛɛ hali n'a kɛra 100 wa essence sɔngɔ n b'i ka bitigi fasada billahi essence sɔngɔ n b'i ka bitigi fasada e ko journaliste ka taa ɲini ka na journaliste yɛrɛ kɛra fasadala ye a sɛgɛn bɛ Dante la bi dɛ sɛgɛn bɛ Dante la bi fo ka bila président yɛrɛ la Dante an ka tɔ nin lamɛn kuma laban min n'an b'a fɔ a ye Asimi a bɛ palais la a k'a to minnu b'a la ka tiɲɛ dogo a la a sigiyɔrɔ la a k'a to a k'a sen bɔ olu sen na a bɛ palais in kɔnɔ fɛn caman bɛ yen a dogo b'a la dɛ a k'a to ani mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye maliyɛnw ko ala adamaden mana kuma anw b'a dɔn sa adamadenw mana kuma maanifin yɛrɛ de y'anw b'a dɔn a y'a lamɛn dɛ Dante wulila a ka yɛrɛ ka kɛlɛ Dante aw bɛ se Dante aw b'aw yɛrɛ kɛ kumakɛla aw tɛ kuma dɔn aw b'aw yɛrɛ kɛ analyse aw tɛ analyse dɔn c'est-à-dire na anw ye adamaden ni kumana anw ɲɛna dɔrɔn anw bɛ se ka dɔn quoi ne m'a fɔ aw ye kuma yɛrɛ a y'a lamɛn dɛ aw bɛ Dante ka kɛlɛ wɔɔrɔ ye sisan a y'a lamɛn tiɲɛ dogo a la a sigiyɔrɔ la a y'a lamɛn dɛ a k'a to a k'a sen bɔ olu sen na a bɛ palais in kɔnɔ fɛn caman bɛ yen a dogo b'a la dɛ a k'a to ani mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye a k'a to ani mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya a ka solution sɔrɔ mɔgɔw ka kow la voilà i y'a mɛn a ko minnu bɛ Asimi kɛrɛfɛ n'o y'a ka conseil ye ko kɛlen don ka fɛn caman dogo Asimi na n'u y'a dogo a la Facebook t'a dogo a la n'u y'a dogo a la TikTok t'a dogo a la ko Asimi k'a to yen ko ani mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye i b'o kun dɔn wa parce que Dante ninnu ye audience de demander Asimi fɛ Asimi ko k'a bɛ kɛlɛ la nin wagati la ko temps t'a bolo ko temps t'a ni micronitigi cɛ ale dɔrɔn tɛ dɛ i y'a ye i ma ko in faamu sisan parce que Dante ninnu ye audience ye ale fɛ ni n kɛra journaliste ka président ye c'est très facile kuluba dayɛlɛlen don i n'a fɔ kuluba tun kɛra ba de ye cogo min na bois clé là allô ouais monsieur le secrétaire est-ce que le président est là? Ok, donc je vais passer aujourd'hui. Vous êtes qui? Je suis le président de presse. Je m'appelle monsieur... Attends, ok, je m'appelle monsieur Dante. Voilà. Ah, ok. Et Dante, monsieur Dante, il n'y a pas de problème, au wakati la bois clé là, d'abord il est dans le journal sur Boukarigado. On est très là. Dante, vous... Quoi, c'est mon gars, tu es quand même n'a ma fille on dit la conseil ni conseil ta aide d'aller do conseil mina il ga conseil ou ta kusiri président conseil bi da fo mo bisaba mo bidani mo tani shegi président conseil bi to la e ta mo tani shegi ta kana e re d'aller no muna yu ta ku gi ga conseil tu as besoin qui encore ko kana kuma do nyefi ni o ye ga conseil ou ge
o de ibe ka je ibe ka yɛrɛ conseil tɛ bilen dɛ ale yɛrɛ conseil minnu ta mɔgɔ wɛrɛw de tun bɛ bɔ kana kuma ɲɛfɔ jamana ko la Assimi ye conseil ta est-ce que Assimi il a besoin Dante ani Dante bɛ ɲɔgɔn bɛ mun de fɔ le président de comment le président de comment wa fait un tɔgɔ de ko ni radio so radio micro ni tugu ka président ngo ministre boli bolo ni nyani ka taa fɔ k'aw b'aw paw ka ministre kunna ka taa président ya république fɛ o taara aw ka ministre sigi k'u ye mun ye merci beaucoup Banjugu a fɔra ko ni ko kɛra e min ye président ye ɔ ko degun bɛ e bɛ taa fɔ ministre ye ministre fana b'a ci lase le président de la république ma toi tu es qui e ni président ka ɲɔgɔn ye k'aw ka to c'est à dire ko e ma dan bon e n'ala cɛ un vrai journaliste hali a tɛ se ka bɔ ni analyse ɲɛnama ye k'a di mɔgɔw ma journaliste min ni sigi ko président ka to a ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye bilahi makɔrɔni journaliste ka président bɛ ɲɔgɔn ye cogo di ka sɔrɔ o journaliste ka président ma audience ɲini a ka ministre fɛ fɔlɔ mais an bɛ taa min han i bɛ passer en presse ka président o bɛ taa ministre la communication o ministre la communication ni ko tɛmɛ n ko ministre sigi kun y'o de ye e b'i pa i ka ministre kunna ko président Dante ne m'a fɔ aw ye ninnu de y'aw ka ninnu de y'aw ka journaliste ye dɛ aw ka journaliste ka président olu de ye ninnu ye ninnu de don ninnu bɛ mun dɔn ne fɛ n ko sariya yɛrɛ la n ko ni juge bɔra yen n ko journaliste de bɛna sariya dɔn na mais ninnu tɛ fɛn dɔn bilahi o tɛ fɛn dɔn ne m'a f'i ye n k'u t'a dɔn depuis n k'u t'a dɔn Mali journal n k'u t'a dɔn sa u bɛ mun dɔn foyi maa min b'i pan ministre kunna ko ministre k'a to k'ale ni président ne ala n ko ministre dɔ sigira o kama ministre la communication ko e ni président ka ɲɔgɔn ye ni nanfigiya ko t'i kɔnɔ n bɛ se président fɛ yen Assimi de ye datugu ani diɲɛ bɛɛ cɛ même pour ka président tɛ datugu ani mɔgɔw cɛ président ye conseil ta ministre sigi kun ye de k'a fɔ anw kelen o kelen parce que jamana in kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ de bɛ yen ministre o ministre o bɛ jamana den dɔ de représenter jamana den bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔ hali n'i ma kalan i tɛ foyi dɔn jamana den bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ o jɛkulu kɔnɔ n'i ko ko ministre la premier ministre o ye ministre baarakɛlaw ni bɛɛ jamana yɛrɛ ko bɛɛ a ɲɛmɔgɔya kalifalen don min na ministre la justice o ye ministre min ni bingani kɛra e k'a kɛra ne k'a c'est pas la peine k'i ka boli i ka taa président fɛ yen ministre la justice bɛ yen o fana kɛlen don ka mɔgɔ kunkurunin dɔw sigi ministre la communication i n'a fɔ n'o y'an kumakɛla n'u ye microni ani anw ni microni tigini ninnu ko ni ko y'anw sɔrɔ an ka lettre kɛ k'a ci ministre la communication ma k'an bɛ fɛ k'an fɛla fɔ a ye n'o tɛ se ka solution sɔrɔ ministre la communication n'a bɛ yɛlɛ président fɛ yen ministre la santé ko ni e banana ni bana wɔɔrɔ min ani bana furakɛ wɔɔrɔ min ko degun b'o wɔɔrɔ la ko ministre dɔ sigilen don ko ministre la santé ko an bɛ se o ma ka lettre kɛ k'a d'a ma ko ni problème b'an da la n'o ma se ka ɲɛnabɔ o bɛ taa da yira président na olu de b'anw ni président cɛ ministre de la sécurité c'est pareil ministre de la défense c'est pareil ministre de la hali u b'a fɔ ministre ma ko mɔgɔkɔrɔbaw ni denmisɛnninw ka n t'a dɔn ministre la quoi n t'a dɔn u b'o fɔ o ma cogo dɔ la ye o bɛɛ n'i ka ministre aw b'aw pan aw ka ministre kunna ko fɔ n'aw taara président fɛ yen e hakili la ko bɔ a dɔn wa Dante i da ye Dante a bɛ ɲɛ i da ye dɔrɔmɛ kelen su tama a tɛ d'i ma bilahi n'a y'i diya k'a fɔ ko i y'a ye ko président ka to ani mɔgɔw ka bɛn ani mɔgɔ mais aw ka ministre tɛ yan. Aw bɛ taa mun fɔ président k'aw pa aw ka ministre kunna Dante su piki dɔrɔmɛ kelen a tɛ président yɛrɛ bolo yɛrɛ a b'aw ka wari d'aw ma aw ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn ye aw ni mɔgɔ bɛ aw n'aw ka ministre ma bɛn aw ni président bɛ bɛn n'o don an tɛ ministre cɛ an bɛɛ ka taa jɔ président da la ko ninnu minnu bɛ yen n'u kan ka droit ni juge bɔra la ni journaliste kan ka droit ni kow ɲɛfɔ mɔgɔw ye o t'a dɔn yɛrɛ. Jɔn bɛ Dante k'i b'o kɛ jɔn bɛ Dante k'i bɛ Dante kɛ presse président ye presse tɛ dɛ ne tɛ dɛ aw ka micro ni tigini minnu bɛ yen nɔ sinon ne kɔni tɛ o n'a danna ne danni ma ni ye n yɛrɛ ka président ye ne ka président tɛ mɔgɔ ye ne ye n yɛrɛ ka président ye ne ye n yɛrɛ ka presse ye yan ne ye n yɛrɛ ka journaliste ye yan
parce que aw tɛna se ka bɔ ni gindo foyi ye ne tɛ se ka min sɔrɔ aw tɛ se ka foyi expliquer ne tɛ se ka min sɔrɔ aw tɛ se ka foyi ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye ne yɛrɛ tɛ se ka min ɲɛfɔ belebele de pari dagantigi Alhaji Dani Waliju dagantigi belebele ka belebele k'aw fo ka waleɲuman an bɛ bɔ kuma la yan an bɛ bɔ kuma la bi samedi ala ka samedi ala ka sini dimanche ala ka dimanche ala ka sini dimanche yira na inshallah ala ka barika don bon bɛ fɛ ka n da don sugɛli ka ko la komi video jana dɔɔni komi sugɛli kɛ an ka taga n'a taara problème t'a la ni min bɔra o kɔfɛ an ka analyse ye min ye an bɛna o la inshallah mais video jana dɔɔni an b'aw fo k'an ka sɔrɔsiw fo k'u waleɲuman dɔn parce que an b'a ye kunu mɔgɔ minnu bɛ sɔrɔsiw la fasa ka sɔrɔsiw ka kɛlɛ kɛ i tɛ se k'i da don jamana in ko bɛɛ la sa n'i y'i da don a ko bɛɛ la dɔrɔn a man ɲi parce que ministre caman bɛ yen bi olu kɔnɔ bolilen don dɛ parce que caman sugɛli bɛna taa CNT ɲɛkɔrɔ CNT dun ko bɛlan de kana fɔ a tɛ i n'a fɔ Buwa ka CNT mɔgɔw dɛ Buwa ka gouvernement mɔgɔw dɛ n'a bɛlan fɔ après jaabi tɛ bɔ a la o tɛ CNT de ye dɛ parce que ni ministre min ma baara kɛ bilahi CNT mɔgɔw b'a fɔ ko sugɛli k'o gɛn o ye diyagoya de ye a bɛ gɛn de parce que CNT olu fana bilalen don ka gouvernement de kɔlɔsi o ye anw de ta ye an sigi u b'a dɔn cɛ u b'a dɔn u ye sugɛli wele ko sugɛli ka na ko dantigɛli bɛ yen ministre caman kɔnɔ bɔlen don dɛ parce que bilahi ni u ko ko ministre o ministre ma ye ko ka gɛn hali Asimu t'o la koyi CNT mɔgɔw ko k'i gɛn i bɛ gɛn dɛ n'u ko ko k'i gɛn e bɛ gɛn i bɛ c'est à dire dɔw ye ko in ta ni cogonin dɔ ye ka sɔrɔ o tɛ dɛ jamana in sera yɔrɔ min ma sisan tulonkɛ yɔrɔ tɛ dɛ mais kumabaw aw bɛna ye fasi bɛna passer belebele pari k'aw fo ka waleɲuman dɔn merci beaucoup Kadiatu Saguna Cu Sidibe k'aw bɛɛ lajɛlen fo madame de la présidente Nasara Sakɔ Sumaworo Bagayogo k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn merci beaucoup Dani de pari Alhaji de pari Waliju de pari dagantigi de pari belebele de pari nin wagati la inshallah k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn anw yɛrɛ ka an dɔgɔnin n'o ye bientôt Maram Lagare Maramba Lagare e ko ale kun t'anw kan yan mois de juin inshallah an bɛna o ko ɲɛɲini k'o concert kow n'o kow labɛn cogo bɛ cogo di Tusika Jalo ka jumɛn bɛ yen i b'a kan merci beaucoup Maramba ka concert ye Faransi yan o bɛ kɛ ka sɔrɔ an bɛ été plein na an yɛrɛ b'an bazin ka se yen nɔ an b'an bazin k'an bazin ka to o cɛ ci ka na dugu wulima min kɔni bientôt ale bɛ concert la Faransi yan Dani de pari Alhaji de pari wassalamu alaikum